Ésaïe 43, sur verset 13. Ésaïe 43, verset 13. Ésaïe 43, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Enyenye mao. Amede mu vale ngona mo. Mede budje no konchea. E amede ma vale megbe. Mede kan leti no gudochea. Amede mo lesibenye ne o. Mede buchi yen do ho. Ne nwa la lo nyeme ameka la ten ho la. Ye ka da lo che me ka su yi da lo che. Hello. Ma wele fon fo le fialo. Ma we do hodo e do fine. Ne nwa la lo nyeme. Ni nwa da lo che me yo. Meka la ten ho la. Me ka si ku yi da lo che me. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nembe ameleke ya tonye ya mekela tenho amenwa la signe. Nindo mele onye ton ya meka su yisi asiche. Amen. Nembe alonyele ame aji amekela tende alonye joleji. Nindo aloche do melo ji o meka su de yen ma usi alo sinjito. Nembe enye muhu agbo na ameleke amekela tentu agbo wa. Ninye don huhon no mele o meka su tu hon. Ebe so eternité koso eternité. Et aussi éternité so bi Enye éternité. mao. Nyewa yi mau. Enwi droma ye mu wona. No e dromi we no blo. Mudena mede la zikpiji. No de medesi azin ko. Eye mu sona mebu so So danaji. mede vodeji. Ye mi maten plomuso ikojo doveo. Bo mi si ku jinja indo tache medo ene wa. Mi maten bi on ben kantie ame ayamu mi abe création ya. Ya su cambio da jemene gbonne me lo nu di da. Muma wo enyi. But ma we ka yin ache. Mudo betu e Dieu de justice. Me ye ka no yo ma we jijo da. Enkantie la de amebu. Ye la so amebu so dade funu. Ani we na de medicine bona se mede ado fine. Eye be la glo na obe ma we munyi. Me na do bien we yi ma. Eye nwi ijro ma ye mu We wona. juro mi we no blo. Eye nyemu wona konta na amede o. Bon kado mede bona jo konta na. Enye ye amesi ame wona konta Nye we na. me bino ajo konta na. Ma we munyi. Ma we nyi. Ebe ne mu hu agbo a. E do ni hu. Mekela tentu. Me ka su. Ne ngude la lonyeme a. Nu nde da lo che me. Mekela tenho la Me lonyeme. kana si hu yi si Donc an oui lo be che. besoin do a. No e si hu do ado. Enyi be ma oba lo la no ji o. E we ndo ma usi an lo Enyi di be no ne jitu. ma oba lo le ji o. No ni ma usi an lo do jitu e. Amebu ba lo ma tenje ji o. Me de vosi an lo so su je te Alo do ve mu jitu. no na ameji o. Alo we no meji a. Donc kengbo alo de la no ji o, ça veut dire funu ale vide alo ma o to amu le ji o. Bonu jogwe alo devo na no jitu e o. Ti me to je me de fi o do voto e we so alo devo. Gloire à Dieu. Ne ma oba lo le do wa ji ya. Ni ma usi an lo da so energy. Alo bu ma tenje do wa Alo ji. devo so si hu ya so ji Ebe a. ne nyamu hengu de la lo me E ya. do ni yen rende da lo me o. Mekela tenho. Me ka si hu yi si an si. Hello. Ah. Mekela tenho. Me si hu yi. Ne nyamu hu agbo a. Ni hu hon le. Mekela tentu. Me ka susu. Eye ne mutu ya. Ni kale su. Mekela tenho. Me su le hu. Ma we munyi. Ma wenyi. Engu be besoin ke do a. No e si hu do Enyi be ado. ma oba lo la je do wa E we ji. ma usi an lo ni je do. Be ma oba lo la je santé wa ji. Ma usi an lo ni je la me no Ne ganti. ma oba lo le ngu de ji ya. Ni ma usi an lo do ndeji o. E sécuriser na ngu. E no chonu o we. Engu ano na protéger. Wonu no do protéger. Eye engu ano na béni. Wonu ene no mi do na Mo no. bi obe ma oba lo ne jagbe o. Bi o da ma usi an lo ni je te go gbezanto. Jija anyi 2 minutes. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Ye alors le Joseph jinti e be nyone do. De alors de Joseph je we so enyon. Enyon. Enya na lo ale ji wa mo fian be mi ma e prison. Ni ma usi an lo do jitu e o. Eni oyin khle do amahan na ika ho. Eye be Bible na mi se gomme be le prison anto ma ba lo le Joseph ji don e la bi obe na lo le ji nyan kanti e be klom yi prison. E klom yi prison ne ma dogo amede. Eje be funu e ma ten dogo ame ale. Ene amewa yin sodagbenye be pepe de nguto. Eye fi de kake ma ten dogo amewa le a enyi gakpa me. Enti e ma wo klom so i gakpa me. Munyi be amevon di ake munyi nti o. Munyi amewula alo fiafito ake munyi nti o. Ma o klom so i gakpa me. Parce que amede le gakpa wa me. Kebe la introduce mu na talon. Amede le gakpa wa me.
Bela introduce na Putin. Amedele gakpa me. Bela introduce na Totime. Eye to ame wa ojia. Eye mate vani ame. Yantie mu prison ado muni be ame vondi emu no. Ma o pami. Be ngude nejo. Ne makpodo kwinye lefunu. Bele tefe wa madogo amede. Beto ame wajia. Alléluia. Et il m'a aussi en l'ordre du tout. Et ouais, je m'amène prison. Do tito mauton. Et ouais, il doit demander prison et glona pérawede. Et où tu es Joseph fut mort de prison. Donc où donne mi doit de prison m'a aussi en l'ordre du tout. Bana quand oui bien oui dire ne m'a aussi en l'ordre sous do medi, mais là il tombe de prison. Mais de Joseph n'a pas. Bon a bien soda beton mais de prison. Oui, Dieu donné prison, bon il paie. Oui, Joseph oui mais à où tu es mort de prison. Prison ouais Joseph paie mais na classe ya kosu ko yode. Bo do aruzu me da ho egbe. Hu ma o sinti to me ni ana pe Poutine e sou in prison. E sou in fite l'Ukraine abi fite. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ma oba lo le jinye. Ma aussi en l'ordre chiche. Donc nous dekpekpe ke le jola gbenye mea mu gbani keto yo parce que ma oba lo le jinye keto ba lo mate jeji. Ma aussi en l'ordre chiche. Bon nous debout de le chiche do présenter me et so ikento si en loya. Ma aussi en lo parce que Nyemu do contrat kudo keto. un do contrat kento de ya. Donc iba lo mate no jinye. Wa loton so su no chiche. Eye iba lo mu le jinye wa. Bona loton makaso do chiche ya. Ke wa mate influencer agbenye o. We so si ku na sinsin. Donc ne erreur de be wo. Unye we ble afode Ke wa gbe. ma so de ibe tebe. Na so do tentome. Eye ma gbo ne be mi mu do achele jinye o. Bona doni do we so da chele. Eye mi mu bu ame o. Akale si me ya. Fi akeva. Tie lo de awa. Ame buele en charge. Me devu ekpate. Ame wa nguse to benyi. Meni ronron no E wa. bonu parce que jibe ma gbo no be di alojo. Eti parce que Dieu da ma donne la di alosi. Ebe ne ngude le alome meke la hwe. E doni nde da loche me kasi huyi. Gloire à Dieu. Alléluia. Iba lo le Daniel ji. Aloton do Daniel ji. Va o so de ngwame. Loye so do kini E kini. wa fiona e kwa ngwi kentie alo ala no jiwo ye o la so de jata be home anyi be a ho confirmation be nyatepe be alo ale ji nyema. Hello. No tu e no gbobo no je do meji yo. E we ndo jemede anamoten si ku do an unu gbo aloton do jicheme. Do e na de we si ni no me me. Gloire à Dieu. Alléluia. A ho confirmation. Ana do confirmation. Nyongu de vana fi Anyanye mudona nkwa me o. Wa mudona nkunya o. Ye yibe via o le kudo brake o mi don kwa. Yo so yi tribunal yo de yibe via de kaleme. O so ame ve agbatro yi prison. Ye yibe via de kaya o de leme. Nkante yibe via yi prison. Kengba over daily amede ya ome. Ma ojibe ya fion family wan ku nyongu wan bede. E yonam musena gbe o eye mo le tona o alonyele ji o e alonyele vi o ji ele now confirmation be iba lo le ji o Ma wo ma yonde no wa fi. Bo viton ye wuli po braqueur le ko e ka un braqueur. Bo a moide do prison. Bo ete ma ou blo. Ma ou de vieille kedesi. Bo e sou me de lebi. Ete o tuwe. Ma ou jona kle. Do jemede a lo mi tondo. devia brake A braqueur. e o le o brake wa meton. Ou et ni a vieux de so braqueur. Gloire à Dieu. Va o chan de kadia o chan ya leme. Ye Be we ya munyi brake ni o to. Ouais donc ouais un braqueur parce que ma aussi en l'ordre. parce que ma o ba lo le ji Bodo vieux dit. Amen. Ami. Donc also Daniel prophète gan ke ma o yona be ibe holon. Prophète d'Ako de Mao de Sno yo do konto emiton. Amo le Bible me ma o yona o be holon nye. Mais de l'aide de Bible même Mao non yo ide do konto chi. Daniel leme. Daniel do O so de me.
Ma ole ne confirmation be ngu ya muglona na ogasia game. Ma do confirmation ne bo nu de no do nu we le. Mule na confirmation be nyatefe mule to. Dieu na confirmé nous do nu go en no do. Gloire à Dieu. Alléluia. Mule na confirmation. Nous a confirmé nous da lotie do. Ma ola confirmer ibe fidélité na. Amen. Ma on a confirmé gbedini no ton we. Non mais ameke elia. Ni no me de ade. E na mo be atoji so confirmer ibe fidélité na. Amen. Ni no me de ade na li. Bona moten wa do confirmer nous do jimede lo mi ton do poka we do jitu. Amen. Amen. Leke do fe de kala nyame. Ne azokwe do pona nyame. Eye do fe de kan wa lagba yo ame abe never water. But do azokwe do kwenye na le yulo. Ne ma ba lo le jinya nkanti o nyamudo. Ne ma usi an lo jitu eta tu e ka nyame. Elle confirmer ibe fidélité na. Et donc gbedini no ton confirmer nous. Donc ne ma o de ole ngude me a. Ma ou desin tabade me. Elle pataki be aso akpe dada ne. Et donc pataki dani do pedi. Na te no assuré be a e wa ma o le kudo munyate fe. Boni ana moten si fu do jemede an ma ou de ka mi bo. Gloire à Dieu. Alléluia. Si te la foji. Si te da photo yi. Robe nyeto ti mechani. Nye Isabelle atale. Ma o ba lo le jinye. Ma usi an lo do jiche. Alo bude pepe matengba no jinye so egbe. Alo devo debu so su no jiche be si egbe. Then alo de pepe ke drele jinye. Wan lo devo debu de dre no jiche. Game ke ma po asikpe do Wede gbeda. na ko asikpe wo ko de. Alo wane sisi. Alo ene ni sisi. Alo wane sre. Alo ene ni sisi. Tolele ba lo wane sre. Azon si an lo ni sisi. Aya dudu ba lo wane sre. Oya si an lo ni sisi. Fibode ba lo wane sre. Nudo si an lo ni sisi. Efe dudu ba lo wane sre. Ako si an lo ni sisi. Esoma demande ba lo wane sre. Evima jiba lo wane sre. To gbeda le Yesu be nko. O de do Jesus sin ko. Orira bararo, orira barero, reba baba, reboro borira, rebara borire, reba rebo. Amen. Djidjani verset 14. Djidjani. Eya ke mawu miabe hola meto. Israel be mawu agblaya. Ewonti amado. Ewonti amado ami contre Babylone. Eye mana ola tasi wabe bato kudo wabe kesino nguyo ko glanadoa ola tasi pata yola John we ganja do dokun eton le bato eton le na nagbe na jobi don mi bo. Amen. Amen. Ebe wontia Edo we utu yelana keto onwi oglanadoa we utu onu kento to le no ganja do ola tasi yola hon. ye na rombo jobi don we. Amen. Amen. Ganwa me a Babylonia o. We ne no Babylon le. Wa wenyi zali to ba feto. Ye we Israel vile si gan. No duye be kpoto aye zali to la. Ni ede du po Israel vile no. Parce que ma obi do yebe vio. Do ma usi komendo fiton To wa be to te treji. do to li vive to. Eye be trova wa gbo. Bo ma u leko aye gan. Eye be le do agbagbe ya Be na. do pagbe donu ye we. Ebe nye ma wa me de mo le sibe nyu. E do nye ma wo me de chi yen do. Ngba trova mi agbo. Lele ko amigo. Be ma va tuka na mi. Do ma wa tun kan. Mi ngba nglo be ne ngu ala lo nye me amede ma gba ten ho Mi e. ma won do nu de da lo che. Eye nye ma wo mo trova mi agbo wa. Do de yen leko amigo utu. Ke to de pepe matin gba dunia ji o. Kento de bu so su du do mi ji am. Ye be glon ya avo ebe le glon le verset 14. De to e lo fo wa di do da pa pe we ne go we me. Ebe nye ntonton ma créer ennemi na mi abe ennemi o. Yen de su na fon kento chite nu kento mi ton le. Ennemi o ke la do vonvon na mi abe keto o. Kento de na le do ke si nu kento mi de ton le. Wa be so o. O so eton le. Wa be bato o. Do ji hu eton Wa le. be ahwe o. Ahwe eton Wa be le. sika o. O sika eton le. Keto ke ma créer na wala do vonvon jina wala tasi ekpata la jo. Kento de vode na bado ye wule yo. E na do ke si ye be na hombo jobi donu mi. Amen. Ami. Engui yo ke keto o glanado so sinadana ma obe la dele wa be kule. Yo kento tu ele no ganja bo no si andanu ele ma u do mi na desingle nu ye. Ela hoye ela dele mpe na o. E na yisi yesi. Ye wa be kesi no ngu wa be dokujiji wa be ngunye wa. O antola abandane. E no abandane amekato be lanyi. Ne keto abandane amekato be lanyi. Che we na yi. E do jimede na jo dokun eton le dola. Ni e ka jo do meton na yi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ye ngomi as engui be gbagblan le funo.
Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Verset 16. 16, oui, c'est ça. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Yes. Et y a nigban to le sime. Et mo crier mo le sime. Mo humo le tome. Fika esenya wa le po. Gloire à Dieu. Alléluia. Scientists ame o wana recherche les zones wame. Ye overpo efe nene be eso abe gakpo ko zanga wame chariots o gbava po ngudo le funu parce que o mo khoma oji se o. Inti ama o preserver ngudo ke no kwa vovon dona o glona be nyatefe be ngu ya jo. Munyi be amede no home e be ngu. Jobe won tanton le yo. Ye men do batole yo. Ye wa bi ohuo me. Wa pa ko e donyo le e blo e ba kakaka. Ni ma wo e kana dokle de mi ma bo nu e mi dole no inugbo. E no jokle de do. Won de ma ye fuye kaka ye wa mo o so eton laissé huenele ele amo gainele do huome. Gloire à Dieu. Ebe mo humo le fume. E do huali do hume. Ma ola humo le fi mo humo le. Amen. Ma una huali no do fi de alimande de ya. But miracle do le oyone miracle de impossibilité. Nu jiu de le de bene yo nu jiu de masi huje. Ne jole jiwo a. Ye je do jitu yo. Yo yona be encounter ma o. Yo yana be edogo ma. E nana edona goma o. E ngudo le ne jole jiwa ma te expliquer ma ten jole ta me na ogbede o. Nundele de bonye je do jitu yo. E no gosin ta me to me. Leke fumela hundo vedo. Ne na mahudo we gbombo na. Leke ma o la yo cancer do. Ne ma o na gbo cancer. Leke be la doli agbe to be hu. Ke yen ton to be catégorie ya machine abeleke be la doli complètement do. Ne hunde mai huwa na le dio bigwan lokpa teme na mblogbon. Mau ya ke hufu amena Israelita. Mau de hufu no Israel vile. E la pacha ku ya ira pacha mede. Amen. E na pacha e podo do na pacha me. Ya ira le. Eye ya ira le. Donado donado. Eye ya ira le. Donado donado. Ya ira de lea. Donade de. Engona be. Ya ira de lea. Donade de. Maten lobe. Ye no suwa. Maula wa miracle de now. Mau na blo no jiu de no. Maula pacha ku miracle de. Mau na pacha ko no jiu de. Maula humo de ke mu huna gbe to Mau na huali de ma hu. Enwi mu wo ye sekpo wa ela we na wo ya. Amen. Enwi mu jo la meke jesiba gbe me po ela jo la gbe o me. 3 fois globe je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ebe nye humo le fume. Edemi huali do hume. Mo humo le fume. Huali do hume. Mo humo le fume. Huali do hume. Portubeji be temoyaja ke be na le convention. Obe vikpoa bu. Yo so kayu so deme. Eye kayu a. Toti me be ma wu. Ede kayu a. Senya. Mude kayu a so dangbe olo. Fia kayu a soa. Eso kayu a doda funo. Ye ame aku. Ame aku a ogbava ye. Obe vikpo mule fodo menao. Fifi a yen tobe mule nwide. Fofo abe migba yi ne mi avakpo. Ogba yi lava work tester. O so tester be o ma o so na tubeje ya. Obe totime ho o ma na so na totime ya. Obe ne ho analisa so na totime ya. Nkanti eglonene. Obe vikpo akemiji dokpo a vikpo agba trova podo mena. Hey! Yente mu glona mi ni sobe. Mujibe mi a commencé ne mi a documentaire. Engu yoke journalefi. Amen. Engu yoke journalefi. Ajebe mi a documentaire pata. Il est important. Parce que engu yoke journalefi ya. Nyamule kafu dokinyo. Munyi nye wone o. Vanyamunya afi nene yebe journalio. E vibuna le fodomena me. Ye fuato na fedekanti. Ye yento dena susu. Yo bunabe fibrum. Ye mi glona be ne batroyi. O fona devia betona. Eye be batrona yina. Eye devia
On est un cocha, be David les podos maintenant. Et be obe vimo les podos maintenant. Obe fibrome, les moins de 2 ans. Yé maoula zan yé be serviteur. Yé be David les podos maintenant. Et be devimo les podos, obe devimo les o. Obe dole les be devie, ngousuvie, et la dit leke, ola yo Samuel. Et je vais m'y documentaire nous y a pas. Nous non dia do fio. E do jemende do se power. E ka no ma uso do e de power. Do e bi no blue ama we no blue. Mais nous non dia do kwe lo gbe yo. E supo. Be dia do jemende e na mbo bi ki je bo dia wi won la dai. Elle est important. Parce que be de kamajo. Munyi fifi yo. Amen. Et oui lana. Enya ya Yesu joa ya mo over hoeselo. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne mo va joa. Yo po edo ke ma uzame sowa. Ye se la ni se ke la domine hi ha. Amen. Ni wa gosi fibe mo azo de ma uzan se bodo blole. E we so se na wa da for da. Enti e je be mi a documentaire. E we so boy na bo we ma de wu. Ne do mo documentaire Yesu be nwo a mi ma po evidence be nyi ma o be view. Ni e ma wula tan we je Jesu we le da ya mi su do kan je gbe. Parce que ngu do le a ngu su de. E a to ama no gblem parce que yibe dolele a ma ozanam so yo na dova. Dolele wa nyemu pepo. Nyemu nye ne Parkinson ya. Nyemu nya dolele a ben kochon. Leke de kaji asi yo so esova. Nyemu o 5 minutes ngu so abiji. Yebe eva yibe susu enyi be amudo ngu ye mu va prophetic bomb awo ga popodeka. Yebe gblem a e choqué mbe wow. De do choqué. Ebe so même jour. Venene be nya wa couper comme ça. Dans mila ji America, yebe la no documentaire ngui yo ma ole wo. E ngui yo le jolly fia elolo. Amen. Amen. Ebe la humo le fume now. E demina huali do hume. No bola humo le fume comprend. Même mo hose chan wa se nya nwire. Et puis 2022 a ela jola gbe o. Mbe 2022 a ela jola gbe o. 2022 a ela jola gbe o me. Ya yira de ke manglo be kaka soku o ela jola gbe o me. Ya yira de ke manglo be kaka soku o ela jola gbe o me. Miracle de ke manglo be kaka soku o ela jola gbe o me. 3 fois do be je reçois. Je reçois. Blenebe et do problème le podo me gasia ga me podo me la nove. Wede bunu adogo me no very. Blenebe mo po fait pas. Mo fait pas de. Eye yen to ele fait pas la si. Wede so rien fait pas da lome. Eye be photo gba le fait pas ji. Bo photo ton le do fait pas ji. Blenebe alovi ko dena gbeto obla le sachet me. Ye mo le po le photo. Alovi de nu gbeto le mo be blado sachet en bon bi mo do photo me. Blenebe mo po be amedo dogo le mono me. Mo me de le ple do mono me. Mo po be amedo ebe alada be so va mo po amedo dogo o doko jo le mono me. E da la debi go si lo mo do me de le ple. Eye mo po ye ntole amodo me ye be le fait par la si ye ntonto be photo gba le fait par ji. Bo e de su do mele me bo mo e be e fait par da lo me de su si photo kale do fait par ji. Nka le wo le mono me. E te wa de do mono me. Edo mono mewe to iton le gosi bo e so ahodo alada.
Donc ya mu jesimo no me awo. Et non fini. Va glombe gbogbo me a. O le fiom yibe root, o le fiom yiba home. Over to her, ever to her alada. Ne munyi funu towe nyi wa. Munyi funu towe nyi wa. Amejro enyi le funu. Ame ike kpachele mi aba home a. E kpachele jiwo fide pepe le yi. Eye fiya ke le acha. Ne mi musen wa. Funu be musen acha la kpachele jiwo. Fi debudea. Fi de agosion finesi honglon na kpachele do jitwe. Bo fi asakwe do de su si honglon de su na le kpachele do jitwe. Blenebe mulek pa ngusu de le yiba hadame vo ngusu ake mulek pa le yiba hadame acha yecha mo pa be ele drapeau Togo tola lome mo sunde do awadame nwe esro yan Togo toy et da souemi ton togolais ouais. Voici Père Jésus. Bien ben me ka yin féliciter. Fait pas que mo le pon que photo le dia o me féliciter. Enye ton a féliciter. Voici Père Jésus. Blanebe nenyi be munyi mono me be leo. Alada be le va mono me ye to aso ye be va tu holalada. Eye nyamule kpo be odokojo le mono me ye nto le fait par la si yongron yibe nko féliciter le fait par ji eye nto le yibe fait par la si eye mo kpo be o defetuo eye fetua o bla le sachet mais so de podomene gloire à Dieu mondo jemede moendo mono me bo ekple do mono me de sudo etenti be ren fait pas e de suno ton do photo ton de di be la féliciter de di parce que wa mo o fin pipale be parfum bo blado sachet o be do adogo tome ne jibe ekule afibu no di o le funua enwu yo wo na nyibo la de mi abe fetu kudo mi abe ngudo yo la so yi fi ke to we nyi yo la ba di le funu ninda jebende fi de ade o e ba do di we do e no de fin po feme ton le bo no e dido fi de gosinde su o pe Brane be ngwi akele we ane munyi ma we kle so ba fi ya etopa nous dedo we were ni me do ma we kle wa fi atun do to efo parce que na mati kudo koji ya e we pata na egbe ya enu ipata no amasin po do to ko epo e oblo bi ke ngome ejebe ne tro no sia enwi ole fodo ami aneto enwi ole fodo ami aneto eje do we ga to go me ne ni to aha yes enwi oneto Shabrika Baba Tori Brosirete. Ngonito ni anivo. Alovi wa oke so e wa bele tro. Alovi lewe tito. Ete voici pe na gbogbo koko ya. Voici pe nu gbigbo we. Oh, voici pe na gbogbo koko ya. Voici pe nu gbigbo we yen lo. Voici pe na ma u be gbogbo. Voici pe nu ma o. Voici pe na musen. Voici pe na gbogbo. Voici pe na gbogbo. Voici pe na ibe katutu. Voici pe nu katutu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Shakatarabo. Yes. Monte le contrôler, changwa patan le to gbogbo me be mu patan le to. Gbigbo me si ho e bi e lo titan e te surin de. Amede glona obe ma wu mu yona do wa ele daji. Ni mede do ne ma ku no wa so o tun re da tingba. Amede glona obe ma wu mu yona do wa ele daji. Ni mede do ne ma ku no gwa so me o da tingba. Miracle instantly. Miracle instantané. E wo Yesu. Wenyama
Ima vome wenyema ima ima. Amen. Kaka bela vo fifia bela ovo bela gbanosia vide sokode mekwa odo amela fa o. Mama asite mate bedana. Site. Michite. Blene be moseye bele do acha. Se bom me da jagbe do. Nkata o enyi. Fita no mi. Adia lokosa. O asipa no Jesus adia lokosa. Adia lokosa. Akwa sikpe atu na wanu do kaka asipo tu eji. Pastor Maurice. Blenebe ofle aha nonone. Yesa. E o eno aha kaka e be fodo me patan le blen. Yesa rando. E ba fogometin. Be ahaji nyambe le no aha fifio. Mu fifio. Va osa aha nonone. Ofle ne. Ofle aha nono osene. Yebe no aha. Mukpobe ele no aha. Esa aha nono do. Aha ke oso okule nguji le sone. Mondo grigwa be kun ewu aha sin muji boze jonu. Vama do gbeda na. Ebenke. Edo nu bowe. Emi no nu aha mi kun si no contrôler kaka be mi wa jason. Ni akwa sikpa u mo tu ede suna wanu eda simpo tu eji. Mila do gbeda na ebe ma o. La kpedenti parce que glone ebe fi abele amonyo ne o. Mule wo ne o elele to. Fi de tien da sonche. Edo mi da sonche tin trolo. Aha gble ngolenti o we be la no isokuwe. Aha ko gble no tutu eye blodo ando nunu e kaboku. Ma ola tuka na osia. Ma ona tuka no. Blene be mo po David ye o le de David o be nku joleji. Mo be do filé si no kunde si diton. O le de David o be nku joleji. Ye do filé si no kunde si diton. Munyi be mo sele ke be le do ajagbe olo. Endom su. Doktor me. Big ba men se be da ajagbe do e. Ala brokata badele. Shire de bode brokata. Mujibe mayira o ele fidèle na CCC. Ele fidèle. Engo blenvo. Voyez tous les mentia engo la gba trova gbe. Mimbale no de. Mi male nunu e de. Mimbale no. Wa blen o lenti. Mo le ko ble. Blane be mo le ko o onwo asibe. O sokode ngude ji leko o wona ngu munyi bites hometolo sibe ngu oto ngu engu ji ba ha yo le ku na be le no ye mo kpobe so ganwa me ya na church ya ainda de no blo amasingo meton do home o ya me e un sin de ji we bodne oku nwa le ngude ji na sibe ele ngude be ngo yo ku nwa ne dide no do desi no ko be no wan ha de no same no me mule kwa David mule se David ba pa David a moten dona lo zame ndo vide si akwa gbe si e no so dam lo zame David a de Peter viede mo dona lo zame e no dam lo zame eno dahwa bono chanlo do no kume bono suko bono
bono uri auto sigbe le po ngode le Yesu Kristo ben come Jesus Cristo sim come leke wo itona ewo leke itona Amau crepin. Amau crepin. Moulé bien parce que engode le jiwo ke le devi aji ndedo jitu ebo do fioji devi nene do ina bimi do e adeka e do lokpo elo e me kanyi maunyo Fio no e maunyo. asuko kwanu gbigbo we mo demi abe sodagbe jole devi aji nde sodagbe to esi vie loji devi a makpefu vie la na se ouvert eto ala tovovo eye to na gbonvo ela tovovo na to e na gbonvo no to ewo nto angogbe de nyona we de so nu koni yon we vangu yo me to aviwo ya mato me lo po nu e me we gbon vitu na gbon me pon ewo eji pepe vo ai chanva ku ibe sodagbe we we ji nu gbo lo e de ibe so wa ko sodagbe sodagbe ani ton fifa ni dagbe ni sodagbe jijoy ton ni fifa wa jije mo in sodagbe dagbe ewo ya chi moji ya ma chi moji o we ti alije e na ti alije le Yesu Kristo ben lo come Jesus Cristo sim come maunyo nene bela nyone ewa ma unyo mo e na yon ni gbo mina mamisia dia afokpa mama dada che na mi gbe do ma do ko to temi to me kwasi pe ma papa to ti me to dada wa bona do pe nu ma o papa to ti me to ede ko blo 50 ans bo oncle mi ton do po yo voto me e wa hwe nu yi hwe aton do mbo do mi na kla mi yo nous les voyons jeter tomber en bas les coins donc si vous attendez et néon et sur les coins sujet néon dit bon non vi miton kawablo passeport bo wado wezunde voto e bona montagne yo voto me bona continuer étude ton les et jawe veille do polé et un passeport ton bon papa to ti me dit nous coûtons non mon lebi. Bon, nous comptons des passeports. Donc, nous commettons vieilles passeports. Bon, c'est dans Gabon, j'ai comme dans Nice. Non, vieux passeports, bon, il y et ces passeports, bon, il y a mauto timeton, et m'a dit, yo, vote mère. Oncle, c'est quand t'as ton Ishalo, oncle. Et Ishalo, oncle, donc, je l'ai vite chez le pot de glojigbe. Yaou, ikpewa yo voto me. Oncle Sovoa, et yo viose do jile, we mato ele do prayer na akpla yo voto me. Ah, oncle, no bowe amu aka no do me. Oncle do jile den do nko do we. Prepare we male. Ah, vio do jile, no bowe a ekpache. E do mauto timeton ni no bodo ade yo, blon de bonu makpon. Oncle so damlo a. Ajiji me de obie d'avion wa. Billet d'avion wa. Dans faveur.
Billet d'avion jeté. Bodo mali me dit. Na hiala nous vite vous n'avez d'avion mais. Voici que nous m'avons pas tout mettons. Voici que nous m'avons pas tout mettons. Amen. Elle, Dieu pour son cas, Dieu a ouvert les yeux à l'homme de Dieu. Je ne sais pas quelle prière elle a eu à faire le jour-là. Dans ton cœur, elle commence par dire, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Elle a dit qu'elle a un oncle qui est parti en France, ça fait déjà 50 ans. Mais il y a 5 ans, l'oncle l'avait appelé pour lui dire, je vais t'amener en France. Ça n'a plus tenu. Elle a fait son passeport, elle courait pour aller continuer ses études. Elle est venue à la veillée. Or, l'homme de Dieu a les yeux qui sont plus affinés que les yeux d'aigle. Il a les yeux microscopiques. Il a les yeux de Dieu. Et ses regards sont tombés sur le passeport. Il dit, ma fille, amène le passeport. Elle a amené le passeport. L'homme de Dieu prend le passeport, jette, et le passeport tombe. Il dit, reprends ton passeport et va. L'ordre est donné dans le monde spirituel. Ce qui doit se faire, doit se faire. Le Dieu de Totim est allé chercher l'oncle là, qui avait sorti la parole de sa bouche et qui doit amener un accomplissement. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Ce qui est dit dans le monde spirituel doit se réaliser. L'oncle qui a donné la promesse il y a 5 ans, parce que l'homme de Dieu a parlé, l'a appelé. Non seulement appelé, mais il lui a envoyé le billet d'avion. Et dans quelques jours, la promesse d'il y a 5 ans que l'homme de Dieu a scellé va s'accomplir. Elle est là ce soir pour qu'ensemble, vous puissiez acclamer le Dieu de Totim qui a rendu cela possible. Alléluia. Et donc, ma papa te dit, mettons, échanger système et miton, boy, pas chaimi. Si vous nous dites, mi si pe vie miton, et mi kuno du wevio. Ni emi du wevia son jemino ben. Bon la jemino du kaka bokoli le wa jemi veji. Bon nemi kana blogbon. Wevio di eve mi nemi na blogbon. Et donc, ma wa pas te ti meton ma we. De mi du kwe, bo blo traverser. Bo bio kwe yo me yo. Et de mi ze sion. Ze blo sin de mi na no nuna. Be mi do sion nou we. Et mi je sion nou ji yo. Ma ou bon sion me. Bo changer système mi ton. Be mi me mono du we vida yi ya. Ni a te so we vi. Kilo do ko we abi. Et là we. Et donc, il y a des sorts, oui, demi carton, oui, mio. Et mi non dubi, ndekusono ouais mio. Et mi kuno jazo, et mi kuno n'attikeo. Donc, mauto timeton, et zansion, pour changer système émiton. Et sunu ko émiton mais. Et où tu es mis à boire de quoi de nous, mau papa to timeton. Voici quoi nous mau miton, voici quoi ni. Notre grand frère là pour dire merci au Dieu de Totim. Et dit depuis que lui il est né, s'il mange du poisson, il devient malade. C'est maladie qui commence. Donc depuis que lui il est né, il ne mange que de la viande. Mais lorsqu'on a fait la traversée du 31 au 1er, il a pris une décision. Il dit, je ne boirai que de l'eau de guérison. Et c'est devenu son travail, son habitude. Tout le temps, il ne fait que acheter l'eau de guérison et il boit. Il a été surpris de voir qu'aujourd'hui, si tu lui fris, si tu lui amènes un demi-carton de poisson, et tu frises cela, il peut tout te manger. Ça veut dire quoi? Le Dieu de Totim, par l'eau de guérison, a changé tout son organisme. Et lui qui ne pouvait jamais manger de poisson, aujourd'hui il mange du poisson à volo, à foison. Il mange ça comme il veut, dans tous les sens, sous toutes les formes. Il est là ce soir pour qu'on puisse dire merci à ce Dieu qui l'a guéri de cela. Acclamez le Dieu de Totim. Maman mito do fi gbedanti mbo jian to kwe ma wo sesese to ma wo papa to ti meto e do mi juan do me de do fi do ma wo de no yo do ma wo papa to ti meto do e no di o gbeza meto ngbo do tue mi le na wa fi yo gbeza mi to kundo ta o kunda fo nu ti kun so do yi nu emi yo
Emi kunkono jefide lobe no do ye mi wo. Azo emi no le plombo no blo. Hevi kunson le wa atelier o. Wemi po uvesi se ni opo wa CCC. Bon ete ma o papa to ti metomblo. Ma wa ze mi khle papa. Bon papa khode no mi bo donner mi do ma o na huzu bezanto yon no elo. Emi le kutuno de ton si nous tombe mon be do khode ne mi yo na je nu gbo me. Be mi le gosi fi gudu eni we a. Eu, ma o de do kwe logbe. Do edi o gbezan mi ton nu gbo. Emi no me de no hu atelier me de bono wa. Emi hu atelier client no wa. Emi me de ye gbe wan na bo emi je fide yo ite no tunu emi wa. Me de no po emi gon a. Me ne do po ne le bi je wu ya do emi ji. E do ma u to ti meton di o gbezan mi ton. E vivi no emi. E we mi wa bo de mi na do pe no ma wo. Fo asi pe no ma u to ti meton.